अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप लोग। आपको पीछे लगा हुआ बोर्ड तो उल्टा नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं अभी लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। लाहौर रेलवे स्टेशन जो है 1860 में बनाया गया था। यहाँ से जो एक रास्ता है, एक एम्प्रेस रोड को जाता है और दूसरा लामा इकबाल और सर्कल रोड को जाता है। ये जो स्टेशन है ये 1860 में बनाया गया था। अगर इसको थोड़ा सा अगर मैं देखूं कॉलोनियल एरा में अगर चला जाऊं तो उसमें एक उनका एक एम्प्लॉय था जो कि स्टीम नेविगेशन कंपनी का मुलाजिम था, रोलैंड मैकडोनाल्ड। उसका कारनामा ये है कि उसने ही स्टीम इंजन और इस तरह से जो इंडियन जो रेलवे है उसकी बुनियाद रखी थी। तो इस वजह से उसको जो है फादर ऑफ द इंडियन रेलवे भी कहा जाता है। तो उसने 1845 से ये काम स्टार्ट किया था रेलवे स्टेशन बनाने का। तो मकसद ये था कि जो ब्रिटिश का जो है दौर है वहाँ पे इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुख्तलिफ जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, ताकि जो ट्रांसपोर्ट किया जा सके जो यहाँ से जो माल जो यहाँ से बनाया जाता था। तो इस तरह से ये काम स्टार्ट हुआ। तो 1860 में ये जो है ना बना गया था। तो ये जो स्टेशन है थोड़ा सा मैं आपको इसलिए पिछली जगह भी दिखाता हूँ, पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये उस वक्त के जो रेलवे स्टेशन है उनमें अर्लीस्ट रेलवे स्टेशन था। तो लाहौर को जो है नॉर्थ वेस्ट रेलवे का जो है वो मरकज़ भी कहा जाता है। तो आइए मैं आपको इसका जो है ना इंटीरियर जो व्यू है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्लेटफार्म नंबर 2 है। इसके टोटल जो है 11 प्लेटफार्म हैं, अभी वर्किंग में जो है नंबर 9 है। अगर ये बिल्कुल जो दूसरी तरफ आपको रोशनी नज़र आ रही है, यहाँ पे समझौता एक्सप्रेस जो है यहाँ पे किसी दौर में यहाँ पे चलती थी, ये इसी साइड से आगे करके। तो इस साइड पे दूसरा जो है ये प्लेटफार्म नंबर 4 है। इस तरह से इसका दूसरी साइड पे है। ये इसकी एक जो है ना एक साइड है जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। ये कुछ इंटीरियर व्यू है। अगर देखा जाए तो ये जो कंस्ट्रक्शन है लोहे, स्टील और जो लकड़ी के जो वुडन प्लैंक्स होते हैं उनको शतीरों से बनाई गई है। स्पेशली जो ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन का जो स्टाइल है, इसको देखते ही लगता है कि ये इंजीनियरिंग का ख़ास शाहकार है ये, क्योंकि लोहे को कनेक्ट करके बेहतरीन तरीके से जो है इसको साथ मिलाया गया है। इसके ऊपर वो शटरिंग की गई है, साथ कुछ शीशा, जिससे जो है ना कुछ रोशनी भी अंदर आती है। ये बाहर जाने का रास्ता है। दोनों साइडों को कनेक्ट करने के लिए जो है ये इंटीरियर ब्रिजेस का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पे स्टील और लोहे के ये जो ब्रिजेस हैं ये इनको मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ को जाने के लिए। ये जो नाज़रीन प्लेटफार्म नंबर 4 है, इसका जो इंटीरियर है ये कुछ 1980s में जो है ना कुछ इसको चेंज किया गया था, तब्दील किया गया था। फिर भी आप ये देखें, अगर इसकी ऊंचाई को देखते हुए इससे अंदाज़ा होता है कि ये जो वेस्टर्न जो स्टाइल है उन्होंने दो तरह के मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। यानी एक तो अपनी ट्रांसपोर्टेशन को उन्होंने करना था, और दूसरा जो है इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो अपने वो ये चाह रहे थे कि हमारी जो दिफा है इसको भी मजबूत किया जाए, और अपनी एक तरह की जो कैपेबिलिटी है, सलाहियत है, वो दिखाना चाह रहे थे। ये इसका जो न्यू कम्प्लेक्स है वो तामीर हो रहा है, और इसके बाद जो है ये सामने वो जो नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे जहाँ से लोग गुजर रहे हैं, यहाँ पे समझौता एक्सप्रेस किसी दौर में चलती थी। मैं खुद यहाँ से मूसा पार्क से लाहौर खानेवाल मुल्तान जाता रहा हूँ, तो मैं देखता था कि यहाँ पे सिख यात्री जो है वो समझौता एक्सप्रेस से बैठे हुए नज़र आते थे, और उसके बाद अब ये ख़त्म हो गया है। सेम यही जगह थी। ये इसकी एक साइड है, और इसका जो व्यू है मैं फ्रंट से भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं
یہ سامنے ایک کنیکٹنگ برج ہے جو ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے. جو چھت ہے اس بھی اسٹیل اور لوہے کا جو استعمال ہے وہ کافی بہترین طرح سے کیا گیا ہے، اور جو انجینئرنگ کا ایک طرح سے آپ اس کو کمال کہہ سکتے ہیں. لوہے کو جو ہے کس طرح سے اسٹیل کو ملا کے اور برج بنا کے جو ہے ایک طرح سے دوسری طرف جانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. بھی ناظرین کرام، یہ واحد ریلوے اسٹیشن ہے پاکستان کا جو کہ جب پارٹیشن ہوئی تھی تو پارٹیشن کے وقت جو ہے ایک تو اس کو ڈیفنس کے لیے یوز کیا گیا تھا، اور اس طرح یہ جو اسٹیشن ہے اس کو انگریزوں کے جو سیف ایگزٹ تھا جو جب جا رہے تھے اس کے لیے بھی اس کو استعمال کیا گیا تھا. میں ایک دفعہ پھر آپ کو اس کا جو اوپر کا جو سٹائل ہے بہت خوبصورت طریقے سے بنا ہوا ہے. اس کی ہائٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو برٹش تھے وہ ایک خاص طرح کا جو ہے نا کنسیپٹ لے کے اس کو بنایا گیا تھا. یعنی ایک تو ظاہری بات ہے ٹرانسپورٹیشن تھا، ٹرانسپورٹیشن کو دیکھتے ہوئے اور اپنی پاور تھی وہ بھی شو کرنا چاہ رہے تھے. یہ دوسری طرف سے مسافر آ رہے ہیں جو آگے جو اسٹیشن ہے یعنی 8 اور 9 5 ریلوے اسٹیشن، 5 نمبر بھی اسی طرف ہے. میں یہاں سے باہر جاؤں گا، باہر کا اوور ویو بھی آپ کو دکھاتا ہوں. سیکورٹی کا بہت اعلیٰ قسم کا نظام موجود ہے، اور اگر دیکھیں تو میں جب آیا تھا اس سے پہلے کافی سال پہلے تو اس وقت سے لے کر اب اس میں کافی جو ہے نا وہ چینج آ گئی ہے. اس میں بہترین قسم کا جو ہے نا اب اسٹائل بن گیا ہے. یعنی جیسے فرش کو بھی جو ہے نا بنا دیا گیا ہے، اوپر ارائیول اور ڈپارچر کی جو ٹائمنگ کے بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں. یہ اس کی انٹرنس ہے. انٹرنس کو جو ہے مسافر ابھی جا رہے ہیں تو یہ دونوں طرف سے آپ اوپر جا سکتے ہیں، اس طرف سے بھی ہے اور اس طرف سے بھی ہے. ناظرین اگر دیکھا جائے تو اس کے جو یہ برکس سے بنے ہوئے اونچے یہ ٹاور سے بنے ہوئے ہیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ قلعہ نما ہے اور اس کو ڈیفنس کے لیے بھی یوز کیا جاتا رہا ہوگا. دوسری سائڈ اگر دیکھیں یہ تو یہاں سے آپ کو کچھ تھوڑا سا واضح ہو جائے گا. یہ اس کی ایک سائڈ ہے، کلمہ طیبہ لکھا ہے، ٹائم بھی گھڑی دے رہی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اس میں ٹھیک کون سا ٹائم ہے. آئی تھنک دوسرا 6:45 بجے ٹائم ٹھیک ہے. تو ڈیئر آڈینس، امید ہے آپ کو لاہور ریلوے اسٹیشن کا وزٹ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئکن کو بھی دبائیں. اس کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں. تو لاہور ریلوے اسٹیشن سے شیئر علی آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں. السلام علیکم.